Amen. Vamos a estar aprendiendo algo interesante hoy. So we'll be learning something interesting today. Yo no he escuchado mucho este tema tocarse. I haven't heard this subject be taught on too much. No hablo de algo así muy complicado, I'm not speaking of something very complicated, pero se me hizo muy interesante cuando Dios me lo impresionó en mi espíritu. but it was very interesting to me when God impressed it on my spirit. Y vamos a estar aprendiendo sobre la obediencia de la perspectiva de un ángel. And we're going to be learning about obedience from an angel's perspective, Porque los ángeles también obedecen. because angels also obey. Pero yo creo que el estado de obediencia de ellos es muy diferente al de nosotros. But I believe their state of obedience is very different from ours. Y yo creo que podemos aprender mucho de ellos en cuanto a lo que significa la obediencia. And I believe we can learn a lot from them in terms of what obedience is. Le invito a leer en el Salmo 78, I invite you to read in Psalm 78, versículo 49. verse 49. No voy a dar una interpretación del versículo, I'm not going to give an interpretation of this verse. solo quiero usar este versículo para que entendamos esta obediencia de los ángeles. I want to use this verse so that we can understand the obedience of angels. El Salmo 78:49 dice: envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. And verse 49 says like this: He cast on them the fierceness of his anger, wrath, indignation, and trouble, or their anguish, by sending angels of destruction among them. So aquí está esta ira, enojo, indignación y la causa de angustia está viniendo de Dios en contra de sus enemigos. And this anger, wrath, indignation, and the cause of this anguish is coming from God to them. Estos enemigos pueden ser tanto demonios como seres humanos. These enemies could be demons as much as they could be human beings. Seres humanos que se rebelan en contra de Dios. Human beings that rebel against God. Entonces, estos ángeles, quiero que capte esto conmigo, estos ángeles, aquí se les describe como un ejército de ángeles destructores. So I want you to catch this with me. These angels are described as an army of destroyers. Y estos ángeles están ejecutando este sentir de Dios. And these angels are executing this feeling from God. Su ira, su enojo, su indignación. His anger, his wrath, his indignation. So, hoy vamos a aprender sobre la obediencia de la perspectiva de un ángel. So today we're going to learn about obedience from an angel's perspective. Los ángeles y otros seres espirituales son descritos como poderosos, hermosos y majestuosos. Algunos tienen más de 4 alas o más de una cabeza, y algunos tienen sus alas llenas de ojos. Angels and other spiritual beings are described as powerful, beautiful, and majestic.
Some have more than 4 wings, or more than one head, and some are full of eyes on their wings. Un ángel que se manifestó al profeta Daniel en el capítulo 10 es descrito de la siguiente manera: su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. An angel who manifested to the prophet Daniel in chapter 10 is described as follows. His body was like beryl, his face like the appearance of lightning, his eyes like torches of fire, his arms and feet like burnished bronze in color, and the sound of his words like the voice of a multitude. Son descritos como espíritus y ministros de fuego también. Pero una de las características que la palabra de Dios no menciona, es como que se queda en silencio en cuanto a esta característica, y yo creo que es a propósito, es que de los ángeles es que sean emocionales. They're described as spirits and ministers of fire as well. But one of the characteristics that God's word does not mention, and I believe it stays in the silence on purpose and it doesn't mention these characteristics, is that angels are not emotional. So imagínese que usted no tiene emociones. So imagine that you have no emotions. So, ¿qué haría usted cuando Dios le dijera, haz esto? What would you do when God would tell you, do this? ¿Qué haría? What would you do? ¿Por qué? Porque no tienes emociones. So you do it. Why? Because you have no emotions. O sea, tus emociones no serían un problema para obedecer. That is, that your emotions would not be a problem to obey. Y esta capacidad la tienen los ángeles. And this capacity, angels possess this. No hay un ejemplo en la Biblia donde un ángel cuestionó la voluntad de Dios. There is not an example in the Bible where an angel questioned God. So, cuando vemos a los ángeles ejecutando la voluntad de Dios y entregando mensajes, las descripciones de esta actividad angelical está vacía de lenguaje emocional. Vemos a los ángeles operando con y para Dios, pero no los vemos sintiendo o emocionales al obedecer. When we see angels executing God's will and delivering messages, the descriptions of this angelic activity are empty of emotional language. We see angels operating with and for God, but we don't see them feeling or emotional as they obey. No vemos a un ángel que actúe como un Jonás. We don't see an angel that acts as a Jonah. Como cuando Jonás no quiso ir a predicarle a la ciudad de Nínive. Like when Jonah did not want to go to Nineveh to preach to them. No vemos a un ángel actuando de una manera bipolar como el profeta Jeremías. We don't see an angel acting in a bipolar way like the prophet Jeremiah. No vemos a un ángel como el profeta Ezequiel no queriendo ser profeta. We don't see an angel like the prophet Ezekiel not wanting to be a prophet. Ni tampoco vemos a un ángel comportándose como Moisés, no queriendo ser el libertador del pueblo de Israel. Nor do we see an angel acting like Moses, not wanting to be the liberator of Israel. Entonces, estas características que vemos en los profetas de Dios, por ejemplo, simplemente no se ven en los ángeles. So these characteristics we see in the prophets of God, you do not see them in angels. Pero es lo que nosotros debemos hacer también.
But that is what we should do as well. So, esta es una de las cosas que debemos aprender de la obediencia de los ángeles. So this is one of the things that we need to obey from angels' obedience. No involucrar tanto nuestras emociones, Not involve our emotions too much, sino simplemente obedecer. but simply obey. Entonces, en los ángeles no vemos las emociones, las dudas o la forma de pensar, o que la forma de pensar sea un factor de estorbo para obedecer. So in angels, we do not see that emotions, doubts, or a particular way of thinking is a factor of hindrance in obeying. No presentan argumentos filosóficos, They don't present philosophical arguments. no presentan argumentos teológicos, They don't present theological arguments. no le presentan un pero a Dios. They don't present a but to God. Dios les dice, hagan esto, y ellos van y lo hacen. God says, do this, and they go and do it. Esta clase de obediencia podemos aprenderla de los ángeles. This type of obedience we can learn from angels. Ahora, no es que los ángeles no tengan emociones o sentimientos, sí los tienen. Los ángeles adoran y alaban a Dios y sienten gozo. Lo que Dios nos enseña por medio de ellos es cómo se ve una obediencia perfecta, donde las emociones no son un estorbo. Now, it's not that angels don't have emotions or feelings. Angels worship and praise God and they feel joy. What God teaches through them is what perfect obedience looks like, where emotions are not a hindrance. El otro día que estábamos aquí pintando The other day we were here painting, y tuve una pequeña plática con Pablo and I had a small conversation with Pablo. y le decía, a nosotros los pastores Dios nos ha dado un nivel de fe más alto. And I told them, to us pastors, God has given us a higher level of faith. Porque nos estamos moviendo de este lugar Because we're moving from this place. y tenemos cosas que hacer en el otro edificio, And we have things to do in the other building. bastantes. Several things. Y no es como que tenemos ahorita todos los recursos económicos para hacerlo. And it's not as if we have all the economical resources to do so. Entonces yo le digo a Pablo, cuando la gente me pregunta, pastor, ¿y cómo le vamos a hacer? So I tell Pablo, when people ask me, Pastor, how are we going to make it? Yo les digo, no sé, I say, I don't know. vamos a confiar en Dios. We will trust in God. Es lo que haría un ángel. That's what an angel would do. Veas esto, ok, voy a hacerlo. Go do this. Okay, I'll go do it. Y el diablo viene y te dice, oye, tú no tienes para pagar esto y para pagar esto otro. The devil comes and tells you, well, hey, you don't have money to pay this or to pay for that. Lo que yo le contesto es, no me importa, a mí Dios me dijo, haz esto. What I answer is, I don't care. God told me to do this. Y voy a ir a hacerlo. And I'm going to do it. Porque si yo permito que los pensamientos, la lógica, mis emociones sean un factor para que yo obedezca, no lo voy a hacer. Because if I allow my emotions, feelings, or ideas to disrupt me, I will not do it. Simplemente no lo voy a hacer. I simply will not do Me it. van a ganar las emociones. My emotions will beat me. Cuando Dios nos dijo a la pastora y a mí, dejen su trabajo y dedíquense al ministerio 100%. When God told me and the pastor, my wife, leave your jobs and dedicate 100% to the ministry, Como yo sabíamos que era de Dios, as we knew it was from God, nosotros estamos listos y lo dejamos todo. we were ready and we left it all. No sabíamos cómo íbamos a vivir, We didn't know how we were going to live, pero sabíamos que Dios nos estaba llamando. but we knew that God was calling us. Y cuando Él nos envió hasta este día, Él ha provisto para todo. And when He sent us to this day, He has provided for everything. Ahora, esta es otra de la clave de los ángeles en cuanto a la obediencia. So this is another key from angels in regards to obedience. Los ángeles no hacen nada si no son enviados. Angels don't do anything if they are not sent. Si Dios no les dice, ellos no hacen nada. If God doesn't tell them, they don't do anything. Entonces, lo primero que entiende un ángel de la voluntad de Dios es que tiene que ser enviado. Aunque los ángeles tienen libre albedrío,
no operan independientemente de la voluntad y propósitos de Dios. So the first thing an angel understands of God's will is that he has to be sent. Although angels have free will, they do not operate independently of God's will and purposes. Cuando usted lee la Biblia When you read the Bible y lee cuando un ángel está involucrado en algo que Dios está haciendo, and you read that an angel is involved in something God is doing, usted va a ver que el ángel dice, para esto he venido o por esto fui enviado. you will see that the angel says, I was sent for this purpose, or I was sent for this. Si Dios no les dice qué hacer, los ángeles no hacen nada. If God doesn't tell them what to do, then they don't do anything. Los ángeles están atentos y esperan oír cada palabra y mandato que Dios les da. Angels are attentive, and they wait to hear every word and command God gives them. Es lo que nosotros debemos hacer. This is what we should do. Pero pastor, ¿qué hago mientras? But pastor, what do I do in the meantime? Adore a Dios, Worship God, búsquelo en oración seek Him in prayer, y lea su palabra. and read His Word. Búsquelo. Seek Him. Mientras le dice qué es lo que tiene que hacer. While He tells you what you need to do. Los ángeles no buscan cosas que hacer para estar ocupados. Esperan ser enviados a sus misiones ordenadas por Dios. Angels don't look for things to do to keep busy. They expect to be sent on their God-ordained missions. Los ángeles están fuertemente dedicados al servicio de la voluntad de Dios. Entienden que cuando son llamados o escogidos para hacer algo para Dios, saben que están dentro de la perfecta voluntad de Dios. Entienden que están siendo llamados por aquel cuya voluntad es perfecta. Angels are strongly dedicated to service at God's will. They understand that when they are called or chosen to do something for God, they understand that they are within God's perfect will. They understand that they are being called by the one whose will is perfect. En otras palabras, una de las razones que no cuestionan a Dios In other words, one of the other reasons why they don't question God es porque Dios les está hablando directamente is because God is speaking to them directly. y obviamente saben que es Dios And they obviously know it's God. y saben que Dios es perfecto. And they know that God is perfect. Yo creo que es algo que ellos entienden más a perfección que nosotros. I believe it's something they understand to perfection more than us. Entonces, mire cómo los ángeles ven la palabra de Dios. So look at how angels see the Word of God. Que cuando Dios habla, That when God speaks, que cuando Dios les llama, when God calls them, que cuando Dios les da un mandato, when God gives them a command, que cuando Dios los envía a hacer algo, that when God sends them to do something, no hay nada imperfecto en lo que Dios les está diciendo. there is nothing imperfect of what God is telling them. Nada. Nothing. Y ellos entienden esto. And they understand Y this. porque lo entienden, saben que cuando obedecen, And because they understand it, they know when they obey, están haciendo la perfecta voluntad de Dios. they are doing God's perfect will. Yo creo que batallamos nosotros aún para captar este concepto. I believe we even struggle to understand this concept. O sea, de poder ver que en Dios no hay ninguna clase de imperfección. That
is that in God there is no type of imperfection. Cuando nosotros cuestionamos a Dios When we question o God, cuando dudamos de lo que Él quiere que hagamos, or when we doubt of what He wants us to do, en efecto estamos diciendo, yo no sé si esto es perfecto, in effect, we are saying, I don't know if this is perfect. porque batallamos para ver esa perfección. Because we struggle to see that perfection. Que si la entendiéramos, That if we were to understand it, nunca la cuestionaríamos. we would never question it. Simplemente lo haríamos. We would simply do it. Bueno, pastor, si a mí se me apareciera un ángel Well, Pastor, if an angel appeared to y me me dijera, el Señor me mandó para decirte que hicieras esto, and he told me the Lord has sent me to tell you to do this, yo lo haría. I would do it. ¿Seguro? Are you sure? O a lo mejor usted le diría, ¿por qué viniste? Or perhaps you would ask them, why did you come? ¿Por qué estás aquí? Why are you here? ¿Quién eres? Who are you? Cuando un ángel se le apareció a Dios, a Josué, When an angel appeared to Joseph, él lo cuestionó. he questioned it. ¿Estás con nosotros o eres del enemigo? Are you with us or are you of the enemy? Diga conmigo, no estaba entendiendo la realidad de Dios. Say, he was not understanding God's reality. Lo que acabo de decir es profundo. What I just said is profound. Si tú no entiendes la realidad de Dios, If you do not understand God's reality, tú cuestionarías por qué se te está apareciendo un ángel. you would question why an angel is appearing to you. Porque tú no estás entendiendo Because you aren't understanding que al ser llamado, that as you are called, que cuando fuiste llamado por Dios, that when you were called by God, tú fuiste integrado you were integrated a la voluntad de Dios. to God's will. So, hay ciertas cosas que tú debes esperar que sucedan, So there are certain things you should expect to happen porque estás consciente because you're conscientious que has sido integrado that you have been integrated en la realidad de Dios. in God's reality. O sea, esta es otra forma de decir, yo no soy de este mundo. This is another way to say, I am not of this world. Yo ya no me conecto con este mundo, I no longer connect with this ni world, con las cosas de este mundo. nor with the things of this world. Entonces, si un ángel se me aparece, So if an angel appears to me, yo ya sé por qué se está apareciendo. I already know why he's Yo appearing. le puedo decir ahorita mismo, a mí se me aparecieron dos. I can tell you right now that two have appeared to me. Vinieron, They came. fueron enviados, They were sent. me tocaron. They touched me. Y yo aprendí algo muy interesante de esta experiencia. And I learned something very interesting from this Que experience. yo no lo sentí cuando llegaron, yo no lo sentí cuando entraron al cuarto. That I did not feel them when they came in, when they entered the room. Esto me sucedió en California. This happened in California. Yo le había dicho a Dios, yo no vuelvo a pastorear si algo sobrenatural no sucede. I had already told God I will not continue to pastor if something supernatural does not take place. Yo estaba resuelto en ello. I was resolute in this. Yo había resuelto en mí, voy a terminar el proceso I had resolved in myself that I will finish the process de mi restauración, of my de restoration, nuestro matrimonio. of our marriage. Pero después de esto, si algo sobrenatural no sucede, yo no vuelvo a pastorear. But after this, if something supernatural doesn't take place, I will not pastor. Dios usó a nuestros consejeros God used our counselors para enviarnos a Hesperia,
California, God used our counselors to send us to Hesperia, California, con un hombre de Dios que se llama Paul Cox. with a man of God named Paul Cox. Y el Espíritu Santo le habló a Paul Cox y le dijo, recibe a esta pareja. The Holy Spirit spoke to Paul Cox and told him, receive this couple. Este hermano Paul Cox es una persona muy ocupada. This brother Paul Cox is a very busy man. Y él estaba por ocuparse los siguientes 6 meses de And ese año. he was about to become busy for the next 6 years of that year. 6 months of that year. Este fue el año 2016. This was in 2019. Pero el Espíritu Santo le habló y le dijo, recíbelos. And the Holy Spirit told him, receive them. Y todo un domingo estuvimos en su casa. And we were at his home for an entire Sunday. Nos recibió en su casa. He received us in his home. Y al final de estar orando por 8 horas, And at the end of praying for 8 hours, él me dijo, ponte de pie, vamos a orar. he told me, stand on your feet, let's Y pray. me dijo, siento hacer esto, yo normalmente no hago esto. And he told me, I feel to do this and I normally don't do this. Y me dijo, Dios quiere hacer ciertas cosas. And he told me God wants to do certain things. Pero cuando yo levanté mis manos, But when I lifted my hand, porque ya íbamos a hacer lo que Dios quería que hiciéramos, because we were going to do what God wanted us to do, él estaba parado ahí donde está mi esposa, yo estaba como por aquí, he was standing there where my wife is at, and I was about right here. y mi esposa estaba como unos 10 pies atrás de mí. And my wife was about 10 feet behind me. Y cuando yo levanto mis manos y cierro mis ojos, And when I lift my hands and close my eyes, de los 2 brazos, from my 2 arms, de la canilla al codo, from my wrist to my elbow, siento que me están haciendo así. I feel that they're touching me like this. Y mire, no lo puedo describir más que decir, se sentían como alas. And look, I don't know how else to describe it other than saying it felt like wings De este lado y de este otro lado. on this side and this other side. Cuando yo siento esto, yo abro mis ojos When I feel this, I open my eyes. y volteo con él y le digo, alguien me está tocando. And I turn to him and I tell him, someone is touching me. Entonces él da como 2 pasos y lo le hace, oh sí, está uno ahí y uno a este lado. So he steps about 2 steps forward and he says, oh yeah, there's one here and there's one over there. Yo nunca le dije cuántos eran. I never told him how many it Yo was. sabía en mi espíritu que eran 2. I knew in my spirit it was 2. Pero yo nunca sentí cuando entraron en el cuarto, But I never felt when they came into the room hasta que ya me estaban tocando. until they were touching me. Ahora, esa experiencia me impresionó, Now, that experience impressed me porque nunca la había tenido. because I've never had it. Pero no me sorprendió que estaba sucediendo, But it did not surprise me that it was taking place porque yo ya tenía la conciencia because I already had the consciousness que le había dicho a Dios, that I had told God, si algo sobrenatural no sucede, if something supernatural doesn't take place, yo no vuelvo a pastorear. I will not pastor again. Eso no me sorprendió. So it did not surprise me. Los ángeles entienden la profundidad no solo de lo que significa ser enviado, sino lo que también implica. Angels understand the profoundness of what it means to be sent, but also to obey. What it implies. Mire, Dios no le envía a sus ángeles a cualquier persona. Look,
God does not send his angels to just anyone. Cuando Dios envía a uno de sus ángeles, When God sends one of his angels, repito, es su perfecta voluntad. I repeat, it is his perfect will. Dios no pierde el tiempo con nadie. God does not waste his time with anyone. ¿Está escuchando? Are you listening? Lo digo con toda la humildad. I say it with all humility. Pero en el cielo saben quién es el pastor Gavino Guerrero. But in heaven, they know who Pastor Gavino Guerrero is Porque me encontraron. because they found me. Sabían que estaba en Hesperia, California, They knew I was in Hesperia, California, en la casa del pastor Paul Cox. in the house of Pastor Paul Cox. Y fueron enviados And they were sent a hacer ese acto sobrenatural to perform that supernatural act que yo le había pedido a Dios. that I had asked God. Ok. So, ¿qué implica? ¿Qué entiende un ángel cuando es enviado? So what does it imply? What does an angel understand when he is sent? ¿Usted cree que el ángel que fue enviado a darle el mensaje a María, este ángel no sabía quién era María? You believe that the angel that was sent to give a message to Mary did not know who Mary was? El que le empezó a hablar a José en sueños. ¿Usted cree que este ángel no sabía quién era José? The one who began to speak to Joseph in dreams, you believe they didn't know who Joseph was? ¿Y de quién eran los padres? And whom were they the parents of? El ángel sabía que este hombre y esta mujer no eran cualquier hombre y cualquier mujer. The angel knew that this woman and this man were no ordinary people. O sea, si están siendo enviados específicamente con alguien, That is, if they're being sent specifically with someone. los ángeles saben, estas personas son alguien para Dios. Angels know that these people are someone for God. Los que no entienden esto somos nosotros. The ones who do not understand this are us. Por eso le digo que si un ángel se nos apareciera, That's why I tell you, if an angel would appear to us, quizá lo primero que dijéramos sería, ¿por qué estás aquí? perhaps the first thing we would say is, why are you here? Zacarías no le creyó al ángel que estaba hablando con él, Zechariah didn't believe the angel that was speaking to him, que iba a tener un hijo, that he was going to have a son, que iba a ser Juan Bautista. that was going to be John the Baptist. Zacarías no era cualquier sacerdote, Zacharias wasn't just any priest. iba a ser el padre de Juan Bautista, He was going to be John the Baptist's father, el que le iba a abrir el camino al Señor Jesús. the one who was to open the way to the Lord Jesus. Lo que ellos aprenden de ser enviados es que entienden cómo eres considerado en el cielo y que eres importante porque son enviados a ti. What they learn from being sent is that they understand how you are considered in heaven and that you are an important person because they are sent to you. El ángel Gabriel fue enviado al profeta Daniel y el ángel le dijo a Daniel, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. The angel Gabriel was sent to the prophet Daniel, and the angel said to him, at the beginning of your supplications, the command went out, and I have come to tell you, for you are greatly beloved. Esto está en Daniel capítulo 9. This is in Daniel chapter 9. Cuando ven que son enviados a ti, entienden que tú eres alguien que camina en la realidad y voluntad de Dios como ellos lo hacen. Así es como saben quién camina en la voluntad de Dios y espera en ella. When they see that they are sent to you, they understand that you are someone who walks in God's reality and will as they do. This is how they know who walks in God's will and waits on it. Nosotros necesitamos tener la conciencia
que también somos llamados, enviados y que estamos integrados dentro de la realidad de Dios y sus propósitos. We need to be aware that we are also called, sent, and embedded into God's reality and His purposes. La razón que debemos tener esta conciencia es porque Dios nos puede hablar en un sueño por medio de un ángel o nos puede enviar a un ángel, y al estar consciente del por qué los ángeles son enviados a nosotros, entendemos de antemano que somos parte de lo que Dios hace en el cielo y en la tierra. The reason we must have this awareness is because God can speak to us in a dream through an angel, or He can send us an angel, and by being aware of why angels are being sent to us, we understand beforehand that we are part of what God is doing in heaven and on earth. Le vuelvo a repetir. So I repeat again. Los ángeles no te dicen nada si no son enviados. Angels don't tell you anything if they are not sent. Así es que no platique con ellos. That is, so don't speak with them. No esté en su casa Don't be at your home y luego de pronto haga algo así. and then do something like this. ¿Estás aquí? Are you here? ¿O estás acá? Are you over here? ¿Dónde estás, ángel? Where are you, angel? No haga eso. Don't do that. Si un ángel le va a dar un mensaje, If an angel will give you a message, se lo va a dar. it will give it to you. Usted no lo tiene que pedir. You don't have to ask for it. José, el esposo de María, no entendió esto al principio y un ángel le tuvo que hablar. Joseph, Mary's husband, did not understand this, and an angel had to speak to him. Initially, he didn't understand it. Pero entonces en Mateo 2, 13 y 14, dice que un ángel del Señor apareció en sueños a José, y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. So in Matthew 2, 13 and 14, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise, take the young child and his mother, flee to Egypt, and stay there until I bring you word, for Herod will seek the young child to destroy him. And he got up during the night, took the child and the mother, and he fled to Egypt. Póngase de pie para esto. Stand to your feet for this. Número uno, si tú no tienes esta conciencia, tú nunca vas a esperar que algo sobrenatural venga a tu vida. Number one, if you don't have this awareness, you will not expect for something supernatural to come to your ¿Me life. está escuchando? Are you listening to me? Y cuando algo sobrenatural sí suceda, And when something supernatural does take place, lo más probable es que usted lo va a cuestionar. the most likely thing is that you will question it. José tiene un sueño. Joseph has a dream. Esta es ya la segunda vez. This is now the second time. Agarra al niño y vete a Egipto, Grab the child and go to Egypt, porque Herodes lo va a querer matar. because Herod will seek to kill him. José no cuestionó, Joseph didn't question. no dudó. He didn't doubt. Él no dijo, ¿por qué me estás hablando así? He didn't say, why are you speaking to me like that? José entendía que ya estaba integrado a la realidad de Dios. Joseph already understood that he was already embedded in God's Y reality. cuando estás integrado en la realidad de Dios, And when you're embedded in God's tú reality, vives con esta conciencia, and you live with this awareness, tú no solo esperas que algo sobrenatural suceda contigo, you don't just wait for something supernatural to happen with you, sino que lo anticipas, lo anhelas. but you expect it, you desire it. Y cuando suceda, And when it takes place, porque tú estabas preparado ya con esta conciencia, because you were already prepared with this awareness, hasta vas a decir, oye, ¿te tardaste? you will even say, hey, you took a while Te there. estaba esperando. I've been waiting for you.
O sea, no te va a tomar por sorpresa. That is, it won't catch you by surprise. Tú nunca vas a decir, ¿por qué estoy teniendo estos sueños? So you will never say, why am I having these dreams? ¿Por qué estoy viendo estas cosas? Why am I seeing these things? Porque a veces siento lo que siento. Why do I sometimes feel what I feel? No. Tú sabes, tienes la conciencia que estás integrado en la realidad de Dios. You know, you have the awareness that you are embedded in God's reality. Porque a veces eres atacado. Why are you sometimes attacked? Porque eres un blanco Because you're a target del enemigo. of the enemy. Porque saben que estás integrado en la realidad de Dios. Because he knows you are embedded in God's Y reality. si estás integrado en la voluntad, en la realidad de Dios, And if you're embedded in God's reality, tú debes esperar, you should expect, debes anticipar you should anticipate que Dios te revele su voluntad y sus propósitos para tu vida. that God would reveal his will and purposes for your life. So, muchas veces esto no sucede And many a times this does not happen porque no lo esperamos, because we do not expect it. no lo anticipamos, We don't anticipate it. no nos consideramos que estamos integrados en la realidad de Dios. We do not consider ourselves as integrated in God's reality. José sí lo entendía. Joseph did understand Él it. no cuestionó al ángel en el sueño. He did not question the angel in the dream. Él hizo exactamente lo que el ángel le dijo que hiciera. He did exactly what the angel told him to do. Cuando tú entiendes que estás integrado en la realidad de Dios, When you understand that you're embedded in God's reality, tú ya no vas a permitir que tus emociones you will no longer allow your y emotions tus pensamientos and your thoughts te estorben to hinder you, para obedecer to obey lo que Dios quiere que tú hagas. what God wants you to do. Amén. Ocupe su lugar, ya voy a terminar. Aunque Dios en su palabra se queda como en silencio en cuanto al aspecto emotivo de los ángeles sí sienten. Although in God's word it seems that God remains silent in the emotive nature of angels, they do feel. Y tú lo ves And you see it cuando los ángeles hacen la voluntad de Dios when angels do God's will, y la emoción o el sentimiento conectado a esa voluntad de Dios and the emotion or the feeling connected to God's will es como Dios se siente y cómo los ángeles sienten lo que Dios está sintiendo. it's as God feels and how angels feel what God is feeling. So, cuando los ángeles van a hacer un juicio de parte de Dios, So when angels are going to render a judgment on God's behalf, están sintiendo la ira que Dios está sintiendo. they are feeling the wrath that God is feeling. Están sintiendo el enojo y la indignación que Dios está sintiendo. They are feeling the anger and indignation that God is feeling. Pero lo que Dios quiere que aprendamos de los ángeles, But what God wants us to learn from the angels cómo ellos obedecen a perfección is how they obey perfectly. y que las emociones y sus ideas y sus pensamientos jamás son un estorbo. And that emotions, its ideas, and their thoughts are not a hindrance. So, ellos entienden que cuando son llamados o escogidos para hacer algo para Dios, entienden que están dentro de la perfecta voluntad de Dios. Entienden que están siendo llamados por aquel cuya voluntad es perfecta y no la cuestionan. So they understand that when they are called or chosen to do something for God, they understand that they're in God's perfect will. They understand that they are being called by the one whose will is perfect, and they do not question it. Los ángeles hacen la voluntad de Dios sin involucrar sus emociones. Angels do God's will without involving their emotions. Algunos hombres de Dios Some men of God que han
dado testimonio, that have given witness to, or a testimony of, que han tenido un encuentro con un ángel. that they've had an encounter with an angel. Han comentado que los ángeles se ven así muy sin emociones. They've commented on that angels appear as if they have no emotion, Muy serios, very serious, comunicando lo que Dios les dijo que comunicaran. communicating what God told them to communicate. O sea, es una seriedad total y completa en cuanto al entregar ese mensaje de Dios. So there is a complete and total understanding and seriousness in delivering that message that God has given them. Nosotros debemos aprender de esto. We should learn from this. Y con esto lo dejo. And I'll leave you with this. Los ángeles no escogen sus palabras. Angels don't choose their words. Si el Señor les dice, diles que es rojo, If the Lord tells them, tell them it's red. pero Señor, parece como rosita. But Lord, it looks a little bit pinkish. Ellos no entran en esas cuestiones. They don't enter in those disputes. Ellos van y dicen, es rojo. They go and say, it's red. No pueden cambiar las palabras. They cannot change words. Tienen que entregar el mensaje como Dios se los dio. They have to deliver the message as God gave it to them. Los profetas, los hombres de Dios, los que son llamados por Dios, deben hacer lo mismo. The prophets, those who are called from God, men of God, have to do the same. No pueden cambiar las palabras. They cannot change the word. No pueden involucrar sus emociones. They cannot involve their emotion. Porque si las involucran va a pasar esto. Because if they involve them, this will happen. Van a decir, They will say, Dios me dijo que le dijera esto. God told me to tell them this, Pero se va a sentir bien mal. but they're going to feel so bad. A lo mejor si se lo digo mejor de esta forma. Maybe if I tell them in this way. ¿Ve lo que ya está sucediendo? Do you see what's already taking place? Ya no está hablando uno con el corazón de Dios. One is no longer speaking with God's heart. El corazón de Dios a veces va a ser un enojo, God's heart will sometimes be anger, indignación, indignation, reprensión, rebuking, corrección. correction. Y ese es el tono que se debe usar, And that is the tone that should be used. porque es lo que un ángel haría. Because that is what an angel would do. No cuestionaría They would not question. y lo dijera exactamente como Dios se lo dio. And they would say it exactly as God gave it to them. Nosotros podemos aprender obediencia de la perspectiva de los ángeles. We can learn obedience from an angel's perspective. Y nosotros también obedecer And we too obey sin cuestionar. without questioning. Escuche, cuando usted obedece a Dios, Listen, when you obey God, lo único que puede suceder the only thing that can happen es lo mejor. is the best. Si usted obedece a Dios, If you obey God, si usted dice, if you say, es que si obedezco va a pasar esto, if I obey, this is going to happen, y hasta yo me voy a ver mal. and I will even look bad. Pero si usted obedece, But if you obey, va a suceder lo mejor, lo perfecto. the best and most perfect thing will happen. ¿Me está escuchando? Are you listening to me? Porque no se puede obedecer a Dios Because you cannot obey God y no ver que el resultado sea perfecto. and not see that the result is perfect.
Por eso los ángeles no buscan entenderlo. That's why angels don't seek to understand it. Ellos nada más obedecen. They only obey. Ya saben que va a ser perfecto. They already know it'll be perfect. Una vez más, si tú obedeces, Once again, if you obey, cualquier resultado que tú te imagines, whatever result you can imagine, lo que va a suceder what will va a happen ser lo mejor will be the y va a best ser lo perfecto, and will be the most perfect. porque es la perfecta voluntad de Dios Because it is God's perfect will, y tú obedeciste. and you obeyed. Yo no sé cómo le vamos a hacer allá. I don't know how we're going to make it over there. Yo no sé cómo Dios va a proveer para algunas cosas. I don't know how God is going to provide for something. Yo todo lo que sé fue el que me dijo, vete para allá. All I know is that He told me, go over there. Te voy a abrir esa puerta. I will open that door. Y nos abrió la puerta. And He opened the door. Amén, déselo, déselo. Praise the Lord. Ya lo que Dios va a hacer, Él lo va a hacer. What God will do, He will do it. Escuche, yo duermo muy tranquilo en las noches. Listen, I sleep very good at night. La pastora le puede decir, The pastor, my wife, can tell you. yo no me estoy preocupando. I am not worrying. Yo creo que los primeros 2 días los dos no pudimos dormir, I believe that maybe the first 2 days both of us could not pero sleep, era de lo emocionado que estábamos. but it was from the excitement we had. Nosotros ya queríamos irnos para allá, We already wanted to go over there, pero sabíamos que había cosas que hacer. but we knew there were things to do. Pero escuche, yo no me acuesto preocupado y a ver qué va a pasar, a ver cómo le vamos a hacer. But listen, I don't go to bed worried, oh, how are we going to do it? How are we going to make it? No, esto es de Dios. This is God. Dios está detrás de esto. God is behind this. ¿Y sabe lo que va a suceder? And you know what will happen? ¿Listo? Are you ready? Lo mejor. The best. Lo mejor. The best. Si tú caminas en la verdad, If you walk in the truth, si tú obedeces, if you obey, lo único que puede suceder the only thing that can happen es lo mejor. is what's best. No hay otra. There's no other way. Cuando Dios está contigo, When God is with you, todas las cosas obran para bien. all things work for good. Garantizado. Guaranteed. So aprendamos a obedecer como lo hacen los ángeles. So let us learn to obey as angels do. No cuestione, Don't question. no dude, Don't doubt. no involucre sus ideas. Don't involve your ideas. Simplemente obedezca. Just obey. Entienda que la voluntad de Dios es sin imperfecciones. Understand that God's will is without imperfections. Y luego obedézcala, And then obey it, hágala, do it, entendiendo understanding que Dios lo integró that God integrated you a su realidad. into His reality. Y que mientras usted esté en la realidad de Dios, And while you're in God's reality, usted no puede fallar. you cannot fail. Solo va a tener los mejores resultados, You will only have the best results, como se vean, however they look, pero van a ser los mejores. but they will be the best. Amén. Gloria a Dios. Denle otro aplauso al Señor. Glory to God, praise Dios Him me one los more time. bendiga. God bless you.